ପାତାଳେଶ୍ୱର ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର। ପାତାଳେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ କଳସ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ କଳସ ଯାତ୍ରା ସରିଛି, ଇଏ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଇଏ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୋଷେଇଶାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଲାଗିଛି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ, ପଞ୍ଚଦେବାଳୟ ମଠ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟଶାଳା। ଚତୁର୍ହସ୍ତଂ ପାଶମଙ୍କୁଶଧାରିଣଂ ରଦଂ ଚ వరదం హస్తైర్విభ్రాణం మూషకధ్వజం రక్తం లంబోదరం శూర్ప కర్ణకం రక్తవాశశం రక్తగంధానులిప్తాంగం రక్తపుష్పైః సుపూజితం భక్తానుకంపినం దేవం జగత్కారణమచ్యుతం। ପାତାଳେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାତ୍ର। नारी के समय कुकुड़ा करी करता तो लिखले मारी करे कुकुड़ा गरीबे केसा एथा तो आचुती परिबा की सजाई फुलालो बेबी ना सजाई फुलालो बेबी ना सजाई फुलालो बेबी ना सजाई फुलालो मुकुला करिवे केस एथकु अच्युति गरीब केस माँ मैंने वचन कले आम आड़ू खाली सब जाक कौच ताको आड़ू दी चारि पद कहना भाई मैंने बस भल लगुच कथा कहला आउ दी चारि पद भल कर कह नहीं कि मन रख कहीं मुझे जान गोटे स्वामी पचे जुआरी होता स्वामी पचे मधुआ होता स्वामी पचे अधर्मे होता कि आशा ना कि गोटे परिवार को स्वर्ग स्वामी नुह गोटे नारी ही कर स्त्री ही कर केमी आप जानते प्रमाण दिखाते रावणर बापा ना कौन विसर्वा ये ऋषि थिला ब्राह्मण माँ लागे राक्षसी कसा माँ राक्षसी बापा हला असुर जन्म हला देवता छुआ जन्म हला ना असुर छुआ जन्म हला बापा हला ऋषि बापा हला ब्राह्मण माँ हला राक्षसी असुर छुआ जन्म हला ना देवता छुआ जन्म हला असुर छुआ जन्म हला रावण जन्म हला आउ गोटा पटकु जीवा बापा हला असुर कि हिरण्यकशिपु माँ हला कि कयादु पुण्य प्राण पतिव्रता नारी असुर छुआ जन्म हला ना देवता छुआ जन्म हला देवता छुआ जन्म हला स्वयं प्रहलाद जन्म हले नहीं तो पिला देवता है कि जन्म हबो कि असुर है कि जन्म हबो ये उत्तरदायित्व बेसी का ऊपर पुरुष स्वामी ऊपर ना स्त्री ऊपर ना ऊपर बापा ऊपर नो माता जदी अटे अज्ञान शिशु की परि हेबो मां जा मां ज्ञानी ता पिला भलो ही परिबरा काई ना मां ये संसारर प्रथम शिक्षा इधर मन रख नहीं कथा जदी चाहू जने आपण को परिवार को स्वर्ग करिया स्वर्ग हेले सिना देवता माने जन्म हेबे आ देवता माने जोडी जन्म हितवे से स्वर्ग श्री आ नरक ताको कहा जीवा नाही तणु देवता छुआ जन्म हेबे केमिति मां चाहिए मंजी पचे पोकरा ही था मंजी पचे पोकरा ही था किंतु माटी जदी उर्वर हे के थेबा ना ताले से पोकरा मंजी रो मध्ये भलो गछ हेई परिबो किंतु माटी रो जदी उर्वरता नाही मंजी भी जदी भलो ही थाए तथापि गजा मुरडी हवार संभावना रही मोर भक्त वचन भगवान की तणु मन रखते कथा गोटे स्कूल शिक्षक पचारे सब पिला पिले ओह चाउल
ସବୁ ପିଲାମାନେ ଚାଉଳ କହିଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଟିରେ ଖାଲି ଚାଉଳ ଚାଉଳ ବସିଲା। ସାର୍ କହିଲେ ହେଇ ଆଜି ତ କ୍ଲାସ୍ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହବା ଉପରେ ଆଉ ତତେ ପଚାରିଲେ 3-4 ଥର ସେଇ ଚାଉଳ ଚାଉଳ ହଉଛୁ ଚାଉଳ ତ ପାଟିରେ ବସୁନି। ଘରକୁ ଯିବୁ ମାଆକୁ କହିବୁ ଭଲ ଟିକେ ଘୋଷେଇ ଦେବ କାଲି ଆସିକି ମତେ କହିବୁ ହେଲା। ପିଲା ଘରକୁ ପଳେଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ଆସିକି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ସାର୍ କହିଲେ ବାପା ହେଇଯାଇଛି ନା ମା ମଧ୍ୟ ମତେ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ କାଲି ରାତିରେ ଘୋଷେଇ ଦେଇଛି। ପିଲା ପୁଣି କହିଲା ଚାଉଳ ଏଇରେ ତତେ କାଲି ଠାରୁ କହୁଛି ଚାଉଳ ସେ ଚାଉଳ ହଉଛି।